Hallo grade 10s, I'm back. Kom ons gaan kyk gou na drie funksies op hierdie Cartesiese vlak. We've got a parabola, fx. Can you see the parabola, smiley face? Hy gaan hierso deur die waarde. If you looked at the equation there, the q value equals -12. So this b coordinate will be 0, -12. So you can write it on so long. Okay, then we've got two x-intercepts, C and D. So om ons x-afsnitte te kry, kan ons vir y 0 maak. So as ons vir y 0 maak van fx, dan sit 0 is gelyk aan 3x kwadraat minus 12. So dan kan ek my 12 oor die is gelyk aan neem, dan word hy plus 12. Dan kan ek die 3 oor die is gelyk aan vat, then the multiplication becomes a division, and 12 divided by 3 gives me 4. So if x squared equals 4, then x minus 4 equals 0, en dan kan ek faktoriseer, x plus 2, x minus 2 is 0, then I've got the zero factor law, so x plus 2 equals 0, or x minus 2 equals 0, so x equals minus 2 of plus 2. So dan het ek hier by C 'n koördinaat van -2, 0. And then at D, I've got the coordinate 2, 0. So, daar het ek dit alreeds. So ek het al my afsnitte op my parabool by just looking at fx. Goed, kom ons gaan kyk dan na ons g-lyn, gx. Gx is 'n reguit lyn. Let's look at the equation gx. Gx goes through the y-axis at -6. So ons het hier by A alreeds ons koördinaat en hy is 0, -6. That's my y-coördinate. Dit kan ek dadelik gaan sien daarso. My y-afsnit. Then we've got the red line. The red line, that's another straight line. En sy vergelyking het ons hierso. Hx, 3x kwadraat, nee, jok, dis nie hx nie. Dis nie hx nie. Hy moet nie 'n 3x kwadraat minus 12 wees nie. Can't be. Let me just quickly check. What's the equation? Of hx minus 3x plus 6 minus 3x plus 6 minus 3x plus 6 after on the line, en hierso gaan hy deur die punt 6. So daai koördinaat is 0,6. Let's see. Ja, hy het nie benoem nie, maar ons weet dit alreeds. Goed. So we can quickly determine the x-intercept of the straight lines. Ons sien dat hierdie reguitlyne gaan op dieselfde plek deur die x-as. So hoe kan ons dit bepaal? Ons kan enige een van die twee vergelykings vat en ons kan vir die y-waarde 0 maak. If you substitute the y value with 0, then you can get the x-intercept. So ons kan die -6 oor die is gelyk aan van, dan word hy +6. And then if you break the multiplication, it becomes division. And x equals 2. So hierdie ouetjie, het ons klaar gesien, is 2, 0. Dis almal dieselfde x-afsnit. Die parabool, this line and that line, proven. You can prove that 3 times if you want to. It's exactly the same. Goed. So kom ons gaan kyk wat is, ons het nou gou gaan bestudeer wat hier aangaan met ons funksies, basic knowledge. So now we can determine the length of AB. Die vraag is, bepaal die lengte AB. So as ons gaan kyk na A, kom ons soek gou vir A. Let's see, where's the
the point A there, over there, from the distance, from there to there, so ons kan nou duidelik sien, ons soek hierdie afstand van A na B, daai afstand. So, you can take the biggest y value and subtract the smaller y value, so ons kan gaan sê, the y value, the bigger y value of A minus the y value of B. So kom ons gaan sit in, die y-waarde van A is min 6, minus die y-waarde van B is min 12. So as ek minus 6 plus 12, because there's two minuses next to each other, gives me 6. So if you walk from there to there, you walk 6 units. Goed. As jy van daar tot daar beweeg, van minus 6 tot by minus 12, dan beweeg jy 6 eenhede. Kom ons kyk na die afstand tussen C en D. Distance between there and there. Dis die afstand tussen die twee x-afsnitte van die parabool, van minus 2 tot by 2. Let's do it algebraically. So ek het die grootste x-waarde is 2 minus die kleinste x-waarde is minus 2 en 2 minusse langs mekaar gee vir my 'n plus. So 2 plus 2 is 4 eenhede, 4 units. So it's the x value of D, the x value of D minus the x value of C. Jy dit mooi wil skryf. OE, from 0 up to E. So kom ons gaan kyk gou daar. Hierso is 0 of O en hierso is E. So die x-waarde hier lê op twee funksies, kan julle sien. The x value, that x value is situated on two functions. The straight line, the yellow straight line and the parabola. So ek kan gaan, let's pick the yellow straight line because that's an easier equation. So ek kan gaan en ek kan gaan sê, to determine OE, I'll take the straight line, the yellow straight line, and if I've got the y value, I can determine that x value. Let me just quickly check. Is it DE or OE? The length of OE. Okay, so I've got f, if I want to determine the x value of f, I can equal the straight line to the parabola. Want hier waar die parabool en die reguit lyn mekaar sny, dis waar die punt f is. So ek wil nou die punt f se koördinate kry. To determine the point f coordinate, I'm going to equal the straight line, the yellow straight line, to the parabola. So let's take the yellow straight line, 3x minus 6, and equal it to the parabola. Want dis waar hulle mekaar sny, by punt f. Parabool is, se vergelyking, waar sê juffrou? 3x kwadraat minus 12. So kom ons stel hulle gelyk aan mekaar, then I can determine the point f. And if I've got the point f, I can determine the x value there. Goed, so kom ons vat alles een kant toe. There's a square. So I take everything to that side of the equals 2. That becomes a negative. That becomes a positive. En hierdie ouetjie bly aan sy kant, so hy bly negatief 12. So ek gaan hê 3x kwadraat minus 3x minus 6 gelyk aan 0. I can divide each term with 3 to get x square minus x minus 2. Deel met 3, elke liewe term doen ek dieselfde ding aan.
Deel 0 op met 3 is 0. So nou kan ek faktoriseer. Ek het x minus 2, x plus 1, factorize, 0 factor log, x minus 2 equals 0, or x plus 1 equals 0. So x equals 2 of x is gelyk aan minus 1. So x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan. Nou kan ons sien dat die G-lyn en die parabool mekaar op 2 plekke sny. So hierdie x-waarde is in die negatiewe kant. So hy gaan min 1 wees. Ons gaan nou sy y-maatjie uitwerk. En hierdie x-waarde weet ons alreeds is 2. Ons het hom ons al uitgewerk. So ons weet ons is reg. So substitute this minus 1 into the yellow line or the parabola, you'll get the same y value. As ek nou minus 1 in die reguitlyn insit, dan is dit 3 maal minus 1, minus 6, en dit gee vir my minus 9, want dit is minus 3, minus 6. So the y-coordinate equals minus 9. Ek wil net vir julle wys graad 10s, as ek hom in die parabool insit, minus 1 kwadraat minus 12, gaan ek ook minus 9 kry. 3, minus 1 maal minus 1 is 1, so dit is 3 maal 1 minus 12, en dit gee ook minus 9. So you'll always get the same y value. Hoekom? Want hulle deel nog daai punt. So nou, hoe lank is OE? The coordinate of the point E is then minus 1, 0. Die lengte van OE is dan 1 eenheid. Lengte van OE is 1 eenheid. The last question is the length, or the last length question is the length of EF. Lengte van EF is van daar tot daar. En dit is daai y-maatjie wat ek uitgewerk het. Remember, if you measure vertical lines, you measure it on the y-axis. So hoe lank is dit van daar tot daar? Kan nie negatief wees nie. It must be positive. So the length of EF is 9 units. Want dis 0 minus minus 9. And that gives me plus 9 units. That's the length. Goed, die volgende vraag is, as OG 3 eenhede is, let's go to OG, that's 3 units. Hulle sê, OG is 3 eenhede. So wat weet jy van die koördinaat G? Very important. Although OG equals 3 units, G is on the negative side of the x-axis. So hy kan nie 3 in waarde wees nie. Hy moet minus 3 wees, because it's on the negative side. They tell you, the length of OG is 3 units. So wat weet jy van die koördinaat G? Hy is minus 3, 0. En nou vra hulle vir jou, bepaal die lengte van GH. GH. Determine the length of GH. So as ek hierdie x-waarde in die G-lyn se x-plekkie insit, kry ek die y-waarde wat hy gaan deel, wat minus 3 se x-maatjie is. So let's substitute minus 3 into the yellow equation. So ek soek vir y, substitute minus 3 into that equation. So ek het 3 maal minus 3 is minus 9 minus 6. That gives me minus 15. So the y value of this coordinate equals minus 15. So hoe lang is GH? GH is 15 eenhede lank. 15 eenhede lank. Volgende vraag. IJ is 6. IJ in length equals 6. Maar J is onder die x-as, so hy moet negatief wees. So die y-waarde moet dan wees minus 6, because it's underneath the x-axis. It can't be positive.
it's 6 units in length, yes, but the coordinate must be -6, want dit is aan die negatiewe kant van die y-as. Nou wil hulle weet, hoe lank is OI? They want us to determine the distance of OI. So ek het die y-waarde. How can I get the x value? By substituting this y value into the place of the y value in the red line. So kom ons gaan en ons sit vir -6 in y se plek in, daarin. En nou gaan ek vir x uitwerk. Soek sy x maatjie. Okay. Take this to the other side, it becomes positive 3x. Vat hierdie -6 na daai kant, dan word hy +6. So 3x is gelyk aan 12. If I divide with 3, if I take the 3 to the other side of the equals 2, 12 gedeel deur 3 is 4. So wat is hierdie x maatjie? Hy is aan die positiewe kant, so hy is gelyk aan 4, 0. So, hoe lank is OI? OI is 4 eenhede lank. 4 units in length. Okay, let's check the next question. Volgende vraag is, as OR 1 is, hulle sê vir jou, OR is 1 eenheid. So that coordinate on the positive side is 1, 0. Now they want the length of RL. Nou KL. Hulle sê OR is 1 eenheid, bereken KL. Kom ons kyk, waar's K en waar's L? Daar's L. En waar's K? Let's just check where's the value of K. K is over there. So what they want this distance. En hulle sê vir ons OR is 1 eenheid, so ons sê dis die koördinaat 1, 0. Now they want the distance between there and there. Om daai y-waarde te kry, gaan ek x in die geel funksie instel. So x is 1, so ek wil sy y-maatjie hê. 3 minus 6 is minus 3. So ek weet hierdie ou se y-waarde is, so the coordinate k will be 1 minus 3. Kom ons kry die y-waarde van L. Y-waarde van L. So we're going to substitute 1 into the place of x in the parabola. So die parabool is 3x kwadraat, 3, 1 in x se plek, minus 12. Ons gaan sy y-maatjie kry. So y is gelyk aan 1 mal 1 is 1, 3 mal 1 is 3 minus 12, and that gives us minus 9. So this y value equals minus 9. So to get the distance KL, I take the biggest y value and subtract the smaller y value. So die groot y-waarde is die y-waarde van K en ek trek die y-waarde van L af. So die y-waarde van K is minus 3 and I subtract the y value of L minus 12. So ek het minus 3 plus 12 en dit is gelyk aan 9. So that equals, no, minus 3 plus 12. No, that's not 12, it's minus 3 minus 9. Sorry, made a mistake over there. So it's minus 3 minus minus 9. That gives me plus 9. And that's going to be 6 units. 6 units. Van K tot by L is 6 eenhede. Dan, they say that MP equals 18 units. MP.
ons gaan kyk waar is M en P. Sjoe. The point M and P, there we've got an M and a P over there, this distance. They say that that distance equals 18 units. From there to there equals 18 units. So let's see. We haven't got that coordinate, we haven't got that coordinate, but they tell us we must determine the length of OP. 0, P. Determine the length of O0 to P if NP equals NP (18 units. Let me just quickly see what's going on here. That's going to be number F. NP ON. Okay, there's a mistake in the book. They give you the length of NP as 18 units, but then the question is not determine the length of OP, but determine the length of ON. So ons wil die lengte van ON hê as die afstand tussen M en P 18 eenhede is. So die afstand tussen M en P, let's quickly see. It's the yellow line. So take the yellow line and subtract the red line. So kyk wat doen juffrou. Ek vat die geel lyn en ek trek die rooi lyn van hom af. Minus 3x plus 6. En dit is mos die lengte van NP. So ek vat die onderste lyn en ek trek hom van die boonste lyn af. Dis NP. So let's do that. 3x minus 6 minus minus gives a plus. En 'n minus maal 'n plus gee 'n minus. So kom ons sit die regte goed by mekaar. So that's going to be 3x plus 3x is 6x minus 12. So dis hoe lank NP is. En nou wil ek die x waarde hê. NP weet ek is 18 eenhede. So I equal it to 18 and I get the x value. So as ek die 12 oor die is gelyk kan bring, dan word hy 'n plus. So ek het 6x wat gelyk is aan 10, 20, 30. So as ek die 6 oorvat, word dit 'n deel. So x is gelyk aan 30 gedeel deur 6 and that gives me 5. 5. So the x value over here must be 5. So wat is die lengte van ON? Die lengte van ON is gelyk aan 5 eenhede. Goed. Now the last two questions. Where's fx greater or equals to 0? Waar's fx groter of gelyk aan 0? Kom ons gaan kyk. Fx is die parabool. So waar lê hy aan die bokant? Waar's fx groter of gelyk aan 0? Kom ons gaan kyk. Hier is hy gelyk aan 0. Stem julle saam? Waar's hy groter as? On the upper side of the x-axis. So wat 'n x-waardes is dit? X-element van minus oneindig tot presies op minus 2 of van 2 af, presies 2 af, tot by plus oneindig. Waar is fx kleiner? Waar is fx
kleiner as gx? Waar is fx kleiner as gx? Goed, kom ons gaan kyk. Waar is die parabool onder, en kom ons gaan kyk, watter een is geel? Die geel lyn. Hier is die parabool bo kan die geel. Hierso, van hier af, raak die parabool onderkant die geel lyn, sien julle dit? Tot presies hierso. And after that, the parabola again becomes bigger than the yellow line. Dan sy weer bo. So watter x-waardes is dit? Waar die geel lyn bokant die parabool lê. So the parabola is smaller than gx, just smaller, now equals 2, so it's open dots. Open dots. So watter x-waardes is dit? Ons het hierdie x uitgewerk as minus 1. So dis x element van na minus 1 up to just